درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوذر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوذر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوذر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ ہوا ظاہر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے، ہوا ظاہر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے، جو شان پنج تن مانے، جو شان پنج تن مانے، وہی ذیشان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوذر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ ہوا ظاہر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے، ہوا ظاہر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے، جو شان پنج تن مانے، جو شان پنج تن مانے، وہی ذیشان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوذر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ جھکائے سر جو فرمانے رسول پاک پر لوگوں، جھکائے سر جو فرمانے رسول پاک پر لوگوں، نگاہ عشق میں بندہ، نگاہ عشق میں بندہ، وہی رحمان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوذر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ جھکائے سر جو فرمانے رسول پاک پر لوگوں، جھکائے سر
جو فرمانے رسول پاک پر لوگوں، نگاہ عشق میں بندہ، نگاہ عشق میں بندہ وہی رحمان بنتا ہے۔ در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوزر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ لگے جب حیدری نعرہ تو کفرستان لرز اٹھے، لگے جب حیدری نعرہ تو کفرستان لرز اٹھے، تو اس نعرے سے یوں سمجھو، تو اس نعرے سے یوں سمجھو کہ پاکستان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوزر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ لگے جب حیدری نعرہ تو کفرستان لرز اٹھے، لگے جب حیدری نعرہ تو کفرستان لرز اٹھے، تو اس نعرے سے یوں سمجھو، تو اس نعرے سے یوں سمجھو کہ پاکستان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوزر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ شرف حاصل ہے بس آل محمد کے گھرانے کو، شرف حاصل ہے بس آل محمد کے گھرانے کو، انہی کے قلب پہ اترے، انہی کے قلب پہ اترے تو وہ قرآن بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ کوئی بوزر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ شرف حاصل ہے بس آل محمد کے گھرانے کو، شرف حاصل ہے بس آل محمد کے گھرانے کو، انہی کے قلب پہ اترے، انہی کے قلب پہ اترے تو وہ قرآن بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے
آدمی انسان بنتا ہے، کوئی کوثر کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ یہ 14 ہی خدا کے راز کو دل میں سمائے ہیں، یہ 14 ہی خدا کے راز کو دل میں سمائے ہیں، انہی کے قلب پہ اترے، انہی کے قلب پہ اترے تو وہ قرآن بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، کوئی بوزر کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ یہ 14 ہی خدا کے راز کو دل میں سمائے ہیں، یہ 14 ہی خدا کے راز کو دل میں سمائے ہیں، انہی کے قلب پہ اترے، انہی کے قلب پہ اترے تو وہ قرآن بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، کوئی بوزر کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ نگاہ بد یزید وقت کوئی دین پر ڈالے، نگاہ بد یزید وقت کوئی دین پر ڈالے تو کوئی پھر کسی کربل، تو کوئی پھر کسی کربل کا جا مہمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، کوئی بوزر کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ نگاہ بد یزید وقت کوئی دین پر ڈالے، نگاہ بد یزید وقت کوئی دین پر ڈالے تو کوئی پھر کسی کربل، تو کوئی پھر کسی کربل کا جا مہمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، کوئی بوزر کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے، در زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے۔ ہوا ظاہر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے، ہوا ظاہر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے، جو شان
पंज तन माने, जो शान पंज तन माने वही ज़ीशान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर कोई कंबर कोई सलमान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। झुकाए सर जो फरमाने रसूले पाक पर लोगों, झुकाए सर जो फरमाने रसूले पाक पर लोगों, वो है नौकर मगर जन्नत, वो है नौकर मगर जन्नत का जा सुल्तान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर कोई कंबर कोई सलमान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। वो है नौकर मगर जन्नत, वो है नौकर मगर जन्नत का वो सुल्तान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर कोई कंबर कोई सलमान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। लगे जब हैदरी नारा तो कुफरस्तान लरज़ उठे। लगे जब हैदरी नारा तो कुफरस्तान लरज़ उठे। तो इस नारे से यूं समझो, तो इस नारे से यूं समझो कि पाकिस्तान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर कोई कंबर कोई सलमान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। शरफ हासिल है बस आले मोहम्मद के घराने को। शरफ हासिल है बस आले मोहम्मद के घराने को। इन्हीं के कल्ब पे उतरे, इन्हीं के कल्ब पे उतरे तो वो कुरान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर कोई कंबर कोई सलमान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। ये 14 ही खुदा के राज को दिल में समाए हैं। ये 14 ही
को दिल में समाए हैं, इन्हीं के कल्ब पे उतरे, इन्हीं के कल्ब पे उतरे तो वो कुरान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर, कोई कंबर, कोई बोझर, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। निगाहे बद यजीद वक्त कोई दीन पर डाले, निगाहे बद यजीद वक्त कोई दीन पर डाले तो कोई फिर किसी करबल, तो कोई फिर किसी करबल का जा मेहमान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर, कोई कंबर, कोई बोझर, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। वो है नौकर मगर जन्नत, वो है नौकर मगर जन्नत का वो सुल्तान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर, कोई कंबर, कोई बोझर, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई बोझर, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है, दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है।